Kani manghipos pa ko diri. Kani akong punasan. O diba, pagkadaghan trabaho. Ayan. Mamubo na tagtanom, dilig-dilig time na. Ayan. Good morning. Kay kaluoy sa mga tanong na. Bis na tagtanom. Ayan na. Karon alsa-alsa na sa tanig balde. Good morning, Hunter and Denso. Tabangi ko nyo, manisbis tagtanong. Good morning mga higala. Maglibog man punta ko sa unahon nato ani. Uy, magbisbis og tanom, manghipos ani. Karon mahugas pa og plato pagkadaghan na lang jud kaayong mga. Oy, nako, maingay ha. Kagwapa na lang jud sa akong baby Yana. Ay di na day baby, masukod na si Ariana. Kana. Good morning, Thursday. Dagha kay trabaho sa panimalay. Manghipos pa ko diri sa counter kasi makarelate ani. Pagkadaghang hipuson kada adlaw. Laban lang, Adja. Good morning. Ayan, wake up, gising-gising na. Trabaho na tayo. Household chores overload. God bless everyone. Daghang salamat Beth and Nanay sa mga padala nyo. Ayan, sige, kaya ano nato ning atong mga trabaho kada adlaw. O diba, dili mawala akong esperolina sa matag adlaw. Maghipos pa ko diri, diri ako paning punasan. Og kaning Visa kay maghipos ako. Maayong buntag.